Sige. Meron ka. Meron ka ba? Meron ka maglalaban. Sige, meron ka maglalaban. Balik ka. Ang iyo na lang. Points. Iyo na lang. Ito. Sige, talo. Sige. Iyo na lang ito. Sige. Ready. Get set. Uno. Tuhod. Tail. Uno. Tail. Abangan. Uno. Tuhod. Tail. Abangan. Abangan. Uno. Tuhod. Tail. Solo. Uno. Tuhod. Tail. Okay, the guys. Aso, padre. Padre, Tariana, hindi na po. Dapat na po ang padre. Okay. Sige. Relax, anin kita, relax. We acknowledge again the presence of Kuya Jay Manati. Ate Kim. Sige. May nakita sige na prepare na presentation. BBL and Company. Sige, Masaya Hira. Premiot, mau pa sumayaw.
Gusto mo rin practice? Magkaroon ko sa atang kids?